ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। आज विशेष कारण विशेष उद्देश्य नहीं कि आम एठी एकत्रित होइछे। अल्प बहुत समस्त प्राय जानी थे। तेणु ये गोटे सुजोग जे वैष्णव मान भक्त मान एकत्रित हवा भावर आदान प्रदान करवा जो उद्देश्य जहाँ ना कहीं उद्देश्य हूँ जे भक्त मान एकत्रित हवा भगवान को इनडायरेक्टली स्मरण करवा ये हूँ गोटे उद्देश्य भक्त भीतर जो स्नेह भाव बा जो श्रद्धा भावटा जो वृद्धि करवा संपर्क हूँ गोटे माध्यम से आम जहाँ भी पालन करूना कहीं तेणे प्राय आम बर्तन सब भक्तर जो आविर्भाव तिरोभाव आम पालन करुचे। विशेषकर बर्तमान आम सब प्राय सब भक्त जो बर्थडे माने आविर्भाव करुचे आम जन्मदिन पालन करुचे। तेणु एवं आमर पालन कर रामानंद प्रमुखर अवश्य से आम अल्प भक्त थिलु कहीं नथिले आम पांच जन खंडे थिलु बोधे। तेणुक केकटा आम बहुत अधिक हो जाता। तेणु आज आम पालन करा जाऊे भावग्राही प्रमुखर जन्मदिन। हुएनि मुझे मोर भी हुएनि ना मु मना शुण मुझे सेमती राजी नी गोटे दृष्टि चिंता कली वास्तव में आम दरकार नहीं कि मुझे जानी नी मुझे जो दिन आम डाकिले से जो प्रोग्राम संडे रे मुझे जानी नी बोली कौन गोटे ड्रामा फ्रामा हम पिला कर देखा था मुझे पछे पुणी चिंता कली गोटे दृष्टि भल कहीं गोटे भक्तर एकाठी हबार गोटे गोटे माध्यम ये हाँ एकाठी हबार आ गोटे जो एकाठी हबा समस्त भाव विनय कर ना ना मैं स्पेशल तुमको ये देवे बर्तमान कृपा जगन्नाथ स्पेशल जगन्नाथ कृपा तो पढ़े से मिलनी ना केक नहीं अलग स्पेशल पूरा जगन्नाथ पुरी जगन्नाथ कृपा दिया हाँ तुम जाओ मुझे ना मुझे आम सब करूनी कि आगु के आमर भी किंतु जेहेतु मुझे चिंता कली गले भी भल कहीं भक्त मान गोटे एकाठी हे भक्त भर गोटे आम जा जो विषय किसी कहूचे प्रति गोटे आमर भावटा बढ़ी वृद्धि हम से गोटे दृष्टि बोली भल यहाँ कहीं अलग समय आम किसी कहार करपाने किसी कहवा विषय क्या विषय कहवा ये सब करपाने यहाँ गोटे सुजोग जोटा कि हाँ आम से भक्त विषय किसी कहूचे कहले द्वारा आम भितर गोटे संपर्कटा वृद्धि हो यहाँ मुझे यहाँ गोटे भल प्राय आउ समस्त एकाठी हे गोटे हस खुशी खाना पीनाटा भी हम आउ कौन से बोले चलो किसी असुविधा नहीं आउ जो मैंने तो बड़ बड़ लोग से बड़ फिस्ट फिस्ट बड़ बड़ हम किंतु आमर छुटकाटिया हम आउ मुझे बर्तमान भावग्राही सहित देखुची जो मंदिर प्रति जो डेडिकेशन तांकर इच्छा जे मंदिर केमती पूरा सेल्फ सफिशिएंट हो मंदिर बहुत उन्नति हो मंदिर केमती सब भल भल कार्य हो प्रभुपा संस्था आग बढ़ू पूरा तांकर संपूर्ण इच्छा जी मुझे देखुची सब से बहुत भी आम जिते प्रोजेक्ट भी हो सब पूरा जदिव शारीरिक नहीं तो मानसिक स्तर में आमको आर्थिक बहुत हेल्प कर इच्छा संपूर्ण अवश्य से माताजी घोषणा कर आमर से जो होता गोटे कौन ना ना आमर एटी गोटे होता कौन गोटे होता ना मीटिंग होता ना कौन ना बार्थडे कौन गोटे घोषणा कले जे आम बर्तमान भावग्राही प्रो आम संपूर्ण आम डेडिकेशन इस्कन आमर फाइन पैसा पत्र सबकि घोषणा कर तेणु से अनुसार करें देखु जी आम भी कार्य करुचे आमर मंदिर आम हो गुंडीचा मंदिर आम देखा गुंडीचा मंदिर जो फ्लोरटा बर्तमान आम चली विवाह मंडप संपूर्ण से फ्लोरटा से माने कार्य कर गोशाला से बर्तमान जो कम भी चलती आम जो कृष्ण बलराम से सहयोग रही आज जिते जहाँ भी जोटा आम कह रिजर्व फंड सब आमर जब किसी असुविधा है आम से यूज करूँ यहाँ भी हूँ गोटे डेडिकेशन एक्चुअली से भाई समर्पित ना गोटे लोक जब भिक्षा मागे आम जाऊँ से टंकाटे देव भारी कष्ट से आम कौन कुकुर छाड़ी दौर बड़ ऑफिसर हो धनी हो घर को द्वार कहीं आम आगे जो जाऊँ से कौन ऊपर कुकुर छाड़ी दे से आ दवा राजी नहीं तेणु देवाटा भी समस्त सहज नुहे थी पैसा कि पार
तेणु से तांकर जे केमती भगवान सेवा पूजा हो भक्त माने भल रुहतु मंदिर केमती आगू जाऊ ये हूँ तांकर चिंता से पूरा से खोला हो जो जहाँ दरकार आवश्यक दौरान आ भक्त मैंने केमती खुशी रहे से मनोभाव रही जोड़ा कि वास्तव में गोटे भक्तर हूँ माने चिंताधारा भक्त भगवान प्रति एक्चुअली भक्त को भल पाइले ही भगवान तुम भल पाई पार तेणु भक्तों प्रति बहुत श्रद्धा स्नेह रही जी देखुँ ये मिशुची तेणु से निश्चित सब वैष्णव कृपा लाभ करेंगे ये आम आशा तेणु आज दिन में आम प्रार्थना करा कृष्ण पाखे स्पेशली मु प्रार्थना करी आ गोटे माला आज जप भी करी जमी से कृष्ण भक्ति आहरी आग वृद्धि हे तेमती मन प्राण शरीर जमी कृष्ण सेवार सबुदिन लगी रही कामना कर आज दिन तेणु समस्त अनुरोध करेंगे समस्ते किसी भगवान प्रार्थना करिए जमती ये भक्ति पथरे आगू वृद्धि हो से समस्ते ये करिया तेणु मु प्रथमे सचिदेला कह एपटू जीव राउंड है हरे कृष्ण जमती गोटे प्रभाव अच्छी बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज ए वुमेन किंतु आम इंदुमती माता जी भावगाय प्रभुकर केस देखा नो डाउट भावगाय प्रभु प्रचार करती किंतु नाउ इन भुवनेश्वर हाउ एक्सपैंड इन आवर प्रीचिंग से देखा भावगाय प्रभुकर बहुत सपोर्ट अच्छी ठीक से बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमेन देयर इज अ मैन लाइक भावगाय प्रभु भावगाय प्रभु वेरी डाउन टू अर्थ नो डाउट से भी करते किंतु से सब बड़े जमती शेषाई प्रभु बढ़िया सब से बैकग्राउंड रहती से डोंट वांट टू कम फ्रंट इवन से गोटे प्लान करेंगे कि अथॉरिटी कहे नहीं तुम ये सेवा अच्छी विल नॉट रिटेलिएट ओके प्रभु मु सेवा करी जमती आम लास्ट टाइम डिस्कसन करते गुरुमानकर तीर भाव फाइनाली प्लान टिकट हो अप एंड डाउन एवरीथिंग किए कर ठीक अच्छे मुझे जीवन मैंने से कहना मोर टिकट होगी हाँ ठीक अच्छे मुझे रही मुझे कौन करी प्लेट देवी इज वेरी डाउन टू अर्थ सिमिलरली जमी प्रभु कहले से बहुत इस्कन प्रति बहुत भाव रही आम भुवनेश्वर मध्य आम से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड केमती माने लोक मैंने केमती जानवे अधिक अधिक केमती लोक कनेक्टेड हेबे सब से प्रति चिंतित से सब भावी आम मंदिर केमती उन्नति करिया से सब आर्थिक रु माने निजर पर्सनाली व्यक्तिगत सेवार सब दियंती आज दिन में कृष्ण बलराम बलिता है जगन्नाथ समुद्र महारानी प्रार्थना करवा से मुझे केमती फ्रंटलाइन आसी फ्रंटलाइन नो डाउट इज फ्रंटलाइन ओनली बिकॉज ही सपोर्टिंग अस किंतु से फ्रंटलाइन आसिक से टीचिंग करेंगे द्वारा अधिक अधिक सोल जमी कनेक्टेड हे इस तरफ तमें नहीं तुम लास्ट बर्तमान तुम आम जहाँ भी ता कर विश्वर घर प्रभु कह हुए बस जाओ बेसी कही पारे कहीं नहीं सब कम कर जानी अधिक सरजीव तुम किशोर घर प्रभु ना कह ना सियाड़ पलैब जहाँ किसी कह प्रभुଙ୍କର ସେବାରେ ପ୍ରିଚିଂରେ ଡେଡିକେସନ୍ ଆଉ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ଆମେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର କାମ କଲାବେଳକୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତାପରେ ଯେକୌଣସି ଆମେ ଭଲ ଡିସିଜନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ ପ୍ରଭୁ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ଆଉ କୁହ मिसिली से बहुत जितने देखिए हसी देंगे प्रचार सेवा के चलती लोक मैंने सेवा कर मंदिर जो सेवा कर ठीक अलगा भक्त मैंने सेवा
ଜିନିଷ ବାହାରେ ଆସିକି ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ମାନେ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଦେବା ପାଇଁ ଯେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଉତ୍ସାହିତ ଭାବେ ସେବା କରିପାରିବେ ତାଙ୍କର ଏଭଳି ସବୁ ଭାବନା ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେତିକି ମିଶିଛି ସେ ବହୁତ ମିଶାଏ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। रामानंद हरे कृष्ण जैसे गुरु जी का नाम ही है भावग्राही, गुरु जी का भाव नाम से बोलते गया तो भाव गया, जैसा गुरु का नाम दिया गया गुरु महाराज दिया तो उनका नाम भी सोच समझ के लिया भाव उनका बहुत अच्छा है। और देखने से लग रहा है गुरु जी की हमला और जैसे गुरु जी बोल रहे थे कि किस तरीके से गुरु जी मतलब बहुत सपोर्ट कर रहे हैं पिछले गुरुपात के मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए। स्पेसिफिकली संडे प्रोग्राम में मतलब गुरु जी को मैं सकता हूँ मतलब जैसे गुरु जाते किसी न किसी प्रोग्राम में और जैसे सर्टिफिकेट बोल जाते थे लीडर जो है मतलब कभी आगे नहीं आना चाहता है, हमेशा पीछे रह के सपोर्ट लेना चाहता है। तो गुरु का बहुत अच्छा क्वालिटी है तो बस यही प्रार्थना कर दी शुरू के पास से तो इस तरीके से सेवा करते रहें। हरे कृष्ण mythology ଜାଣିନଥିଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଲି mythology ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଦେଖିଲେ ଜାଣି ହେବନି କି ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ଜିନିଷ ଅଛି ବୋଲି। ଧୀର କିନ୍ତୁ ଧୀର ଖାଣି ପଥର କାଟିଲା ଭଳିଆ ତା ଚିନ୍ତାରେ କିନ୍ତୁ ଚାଲିଥିବ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ସେବା କରିବା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସଣ୍ଡେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ସଣ୍ଡେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆସିଥିଲି ସେମାନେ ଖାଲି ବୁଲନ୍ତି ଖେଳୁଥିବେ ଖାଇକି ରହିବେ ପ୍ରସାଦ ହେଇଗଲା ବେଳେ ଯାଇକି ପ୍ରସାଦ ପାଆନ୍ତି ଦେଖେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମିଶିଲି ଆଉ ସବୁ କଥା କହେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ତାର ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ଆଗକୁ ଇସ୍କନକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ନେବେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ତାଙ୍କର ମନୋଭାବଟା ବହୁତ ନିର୍ମଳ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିପାରୁଛି। ଆଉ ଭଗବାନ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ରହୁ ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସାହାଯ୍ୟ ସୁଯୋଗ विजयश्री ସବୁବେଳେ ପଛରେ ରହିକି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଜାଣେ ମାତାଜୀ କୁହନ୍ତି ସବୁ କଥା ମାନେ ଆମକୁ ଯେତିକି ବି ଜାଣେ ସବୁବେଳେ ଭାବାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଛି ମାନେ ସେତିକି ଡେଡିକେସନ ଅଛି ବୋଲି ମାତାଜୀ ଆମକୁ ଏମିତି କିଛି ଦେଇପାରେ ମାତାଜୀ ପ୍ରଭୁଜୀ ସବୁବେଳେ ସୂତାବେଳେ ହେଇକି ପଛରେ ରହିକି अभिलाष ମାନେ ଗୋଟେ ବୈଷ୍ଣବ କହିଲେ ଯାହା କହୁଛି ତାର କେତେ ମାନେ କଥା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆଉ କେତେ ତାର ଜପ କରିବା ପାଇଁ ତାର କେତେ ରୁଚି ଅଛି। ଆମେ ଏବେ ବି ଜପ କରୁଛି ମାଳ ସେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବେ ଚାଣ୍ଟିଂ ସେ କେବେ ହାତଟା ବାହାର ନଥିବ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଡେ 1 ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ବାବାଙ୍କୁ ରିଲେଟେଡ୍ ମାତାଜୀ ତାହେଲେ ଜାଣିନି ମୁଁ କିଛି ତ ସ୍ପେଶାଲ ଥିବ ଏମିତି ନଥିବ। ତ ବାବା ପ୍ରଭୁ ଚୁପଚାପ ରୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଓପନ୍ ଅପ୍ ମାନେ ଏମିତି ବହୁତ କମ୍ ଡିଭୋଟି ଅଛି ଯାହା ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ଓପନ୍ ଅପ୍ କରିକି ଡିସ୍କସ୍ ଆବାଉଟ୍ କୃଷ୍ଣା ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରପରଲି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇପାରିବେ। ତ ବାବା ପ୍ରଭୁ ସେଇ ପଏଣ୍ଟରୁ ବି ବହୁତ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ସେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ ବି ସେ ଭେରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆଉ ତାଙ୍କ ଚାଣ୍ଟିଂ ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା। କାଲି ମାତାଜୀ ମାନେ ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥୁଥିଲେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଫୁଲଗୁଡ଼ା ତ ମୋର ସେଠି କିଛି ସେବା ନଥିଲା ତ ମୁଁ ଚାଣ୍ଟିଂ କରୁଥିଲି ତ ମୋତେ କାଲି ବହୁତ ଅବାଗିଆ ଲାଗୁଥିଲା କି ମୋ ପାଇଁ କିଛି ସେବା ନେଇ କରିବା ପାଇଁ ମାତାଜୀ ବି କୁହନ୍ତି ସେବା ନଥିଲେ ଟେମ୍ପଲ୍ ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ ସେ କାଲି ମୋତେ ଫିଲ୍ କରିପାରି ତ ମୁଁ କାଲି ଭାବେ ଯେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମାନେ କେତେ ପେସେନ୍ସ ଟଲରେନ୍ସ ଥିବ ସିଏ ପଛରେ ରହିକି ବି ମାତାଜୀକି ମୁଁ ସପୋର୍ଟ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଭାବେ ମୋ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ମାତାଜୀ ତ ମାତାଜୀ ବହୁତ ଡିଭୋଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଖାଲି ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ରହିଗଲା କି ଭାବାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ କେବେ ବସିବୁ। ଭାବାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରଚାର କରିବାରେ ଅଲଗା ସେ ଆଗକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ପ୍ରିଚିଂରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରିଚିଂ କରିବାକୁ ସେ ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ନିଜକୁ। ତ ଆଉ ମାନେ ସେଦିନ ଆମେ ଟ୍ରେନ୍ ଯାଉଛୁ ମାୟାପୁରରେ ତ ସେ ଆମକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଗୁରୁ ମହାରାଜ କୁହନ୍ତି ଯଦି କିଏ କରୁନାହାନ୍ତି ତମେ ନିଜେ କରିକି ଦେଖାଅ। ସେଇଦିନ ସେଇଠି ଟ୍ରେନ୍ରେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରିଚିଂ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ଲୋକ ବହୁତ କଥା କହିଲେ ଫିର୍ ବି ଆଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଡରେ ସମସ୍ତେ ଭାବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ
लाइक करे स्टार्ट कर दे तो मन भावे रो एंड पर्सनालिटी ताको मन लोग माने ऑटोमेटिकली धीरे धीरे लाइक करे स्टार्ट कर बहुत जल्दी धीरे धीरे बहुत जल्दी लाइक करे स्टार्ट कर देंगे बहुत मिसा है एक्चुअली एंड आपण निजे को अनकंफर्टेबल फील करिवे बाबा के को चारिपटे जनरली पो पिला को एटा थाए मन दीटा पो पिला के आसी भल से इंटरेक्ट करि परंते रिजर्व रहते बाबा के रो से सेंती बैरियर नाही बाबा के रो पाखरे तो जे वेरी फॉर्चुनेट बाबा के बाबू association मिलुची and बाबा के बाबू हम पे as a youth she is also an inspiration to us so thank you so much for giving भावरे प्रभु आज यूथ नो से यूथ ही अच्छा दे बेबी यूथ एंड स्टूडेंट लाइफ रे जेमते माने जे कोन से सेवा में देले करि दउ भावरे प्रभु एबे मध्य जे कोन सेवा देले से प्रस्तुत करिया को आ सब कहते आ करते आम कहीदे हाँ आम सब सेवा देले करदे प्रभु जी करेंगे आम करूनी आ प्रभु जी को प्रभु जी जो मैंने जो जिनसटा भी करेंगे से पूरा लगिजे आ कहे कहीं होनी यहाँ पूरा लगे तो मैंने केमती से हम डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रंग आ भक्ति जो भी किसी अप्स एंड डाउन्स आसे से पूरा माने बहुत डीप जाती कहीं मोर यहाँ होनी कौटी भूल है कौट भूल है कौन करिया पड़ो समस्त पचार बहुत सॉल्यूशन पाइला जाए पूरा दृढ़ होते एबे रिसेंटली प्रभु जी कहते आम क्लास गुड़ा कहीं हिंदी रे होची आम कौन ओडिया बुझुनु ओडिया प्रभु जी ओडिया भाषा प्रति बहुत अवदान एवं ओडिशा रे से प्रचार करने बहुत इच्छा तांकर कृष्ण ठीक जगह आज भुवनेश्वर आनिक रखिंट आ इस्कन बहुत बड़ा सेवा मध्य प्रभु जी करुँच बहुत जगह रे समस्त तो कहले माता जी फूल से सूता आउ प्रभु जी जो भी प्रभु जी कर आसोसिएशन मिले तो लगे गोटे माने जुबिलेंट हो प्रभु जी सब चलो करवा तो आम करवा पूरा फुल फेथ देदेवे हाँ करहब तो से फेथटा मिल जाए प्रभु जी पाखे बसले आउ प्रभु जी मानस देह गेह जो किछु मोर और पिलु तुआ पदे नंद किशोर प्रभु जी पाखे लाइन टा लगे तो भाव प्रभु प्रार्थना कर भगवान हरे कृष्ण ना माते लास्ट दिया से पाखे रिलेटेड हम किसी अल्प आरम्भ से कथा ना ये मुढ़े तरंती दुढ़े तरंती तेणु दी छोट छुआ 60 वर्ष है छोट छुआ बाहर कौन कह जानते तेणु से गोटे भल फल छोट छुआ विचार नथा कि कौन कर माता ही सब लगाती हटा गला मुझे मिसला दिन ठार जदि भल लगे भल लगे तथापि मुझे चेष्टा कै तेणु सहित मैनेज कर ये कर छुआ कौन करेंगे तो आ गए जिन सहन जो शब्द यहाँ मुझे कहले मत कहे ना आप तेणु कारण से मुझे जानी सहनशील बहुत जोड़े आम सहित शिक्षा दरकार सब परिस्थिति सब ये मेकअप कर चलवाटा बहुत गौरव आम समस्त शिक्षा दरकार आगे जिन हूँ से सब प्रभुपाद में सब खाली कठोर प्रभुपाद ही आम किसी कर आज जो प्रचार कर माता जो प्रचार कर संपूर्ण श्रेय मो जाना मुझे से भगवती कारण भगवती प्रभु जदि भलर मूल्य भी से स्कोप न देवे शिखी कौन से जो साक्रिफाइस कर
माता जी 25% क्रेडिट भाव एवं 75%। तेणु प्रचार खाली नुहे जे जाके क्लास देवाटा प्रचार नहीं। प्रचार माने खाली क्लास देकी आशा से प्रचार नहीं। प्रचार हूँ आचरण से मुख्य जिनिस। तेणु आम समस्त भूल रही। विशेषकर कथा ये कहूँ कारण भूल भितर ठीकटा देखा कौन ना से सदव्यक्ति। सब भूल भितर जो मैंने भूल भितर ठीकटा देखते से सदव्यक्ति। ठीक भितर भूलटा देखते से असत व्यक्ति। तेना आम समस्त नेचर हूँ कौन आम भल जिनस भूलटा देखिए जिते भल होता सब जिन कौन कह भूल काढ़ा जस्ट असत व्यक्ति गुरुमा कही असत असत्तर असत्तम नहीं। असत असत्तम हूँ सब हाएस्ट लो कैटेगरी जो मैंने कौन करें जिते भल जिनटार से खराब काढ़ी सत व्यक्ति से जो मैंने कौन करें सब खराब भितर कौन करेंगे भलटा बाहर कर। तेणु वैष्णव मान भितर जिते खराब गुण थी से धरा जाए कारण गोटाए प्लस पॉइंट हूँ भगवान भजन कर गोटाए गुण जाए समस्त गुण कौन हो क्षमा हो। तेणु आम से सब गुण धरवा जे से आमर कौन हम वैष्णव मान प्रति आम कौन अपराध सब गोटे भल गुण से कृष्ण भजन कर। कृष्ण भजन कर मूल गुण से गुण आउ सब गुण कौन जो गुण से आसीज। तेणु जब जब कृष्ण भजन कर भजन कर निष्ठा रही से मुख्य से गुण लगे सम्मान कर। तेणु तार व्यवहार ये सब जिनस गुण यहाँ पर से प्रति से आम कौन ये पूर्व कौन था पूर्व से कौन कर पूर्व केमी कौन ये सब जिन विचार कराटा उचित नहीं। कारण वैष्णव मैंने जो भगवान भजन करते कृष्ण दायित्व नहीं कृष्ण चेष्टा करें कि भूल तेणु भगवती गुरुंर कारण सब मुझे कौन करे प्रथम रागे जोटा कि मुझे ये करें से मुझे बेस किसी कहीपर जोटा कि मानने अपसेट अच्छी मुझे सब जिन तेणु मुझे मोर प्रार्थना जे से भगवती प्रभु से भक्ति मार्ग समय आम सब आगुआ बयस बड़ भक्ति आगुआ सब से आगे आसती से आगे था आम मान प्रति कौन ये दृष्टि रखू कृपा दृष्टि रखुन लगे करूँ प्रभुपाद सेवा ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣିବା एक्चुअली जो व्यक्तिर जो भावटा कौटी सेयार करा जाए ना सब जिनस सब जगह कहुई पारे ना जिते समस्कंद व्यक्ति किंबा से ओपन फील्ड से पाइबा जो मुझे मोर जिनस सेयार करी से सेयार करदेव ना व्यक्ति सब जगह सेयार कर तेणु व्यक्ति से तेणु भावग्राही प्रभु समस्त जदि अच्छी कि से सेयार सब जगह अलग अलग हम निश्चय प्रत्येक व्यक्ति से तुम भाव अनुसार भावटा सेयार हम तेणु बर्तमान आम माता को शुणा पाख लोक सेयार से कर बर्तमान आम से हरे कृष्णा श्री प्रभुपाद की जय। आमर 25 वर्ष होगा बाहर को सो प्रथम ही आम दीटा वर्जन अच्छी आम गोटे आमर माने जेहेतु आम हजबैंड एंड वाइफ तो गोटे से गोटे हूँ आम दीज भक्ति योगा प्रैक्टिस करिया बेला गोटे घरे रोचु तो प्रथम ही आमर रिलेशनशिपटा सांग मान भलिया ही रहा जोटा कि आमर एबे काम दूसरी बहुत एंड ऑलरेडी शेषा प्रभु जो पॉइंट्स कहते मुझे से भाभी प्रभुंर बहुत से मला जे एक दिन रही बहुत चाइल्डिशटा एक्चुअली इंग्लिश हिसाब से गोटे
ମାନେ ସେଟାକୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲୋକଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଭଳିଆ ବିହେଭ୍ କରିଲେ ତାକୁ ଚାଇଲ୍ଡିଶ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ଯୋଉଟାକି ଉଚିତ ନାହିଁ ବୋଲିକି ଧରାଯାଏ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କର ଇନୋସେନ୍ସ ବହୁତ ଅଛି। ସେ କୋଉ ଜିନିଷକୁ ତାର ତଫାତ କରିପାରନ୍ତିନି, ଯାହା ଅଛି ସେଇଟା ଅଛି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଗ ପଛ କିଛି ନାହିଁ। ସୋ ସେଇଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ମାନେ ଖୋଲା ଲୋକମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କର ସେ ଏଇଟାକୁ ମାନେ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ନେବେନି, ନହେଲେ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ତା ପାଇଁ ସଫର ବି କରନ୍ତି ଲାଇଫରେ। ବହୁତ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଚିଟ୍ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ତାଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତିରେ ଆସିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଗୁଣଟା। ଆଉ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମାଷ୍ଟର ହେବେ ଏଇଟା ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି। ମାନେ ସେ ନିଜେ ବି ନିଜକୁ ଆଜି ଯାଏ ବି ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ ଶିଷ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି। ସେ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସେ ବିଷୟରେ ଇଏ ବି ଭାବନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ପାଇଁ ସେ ବହୁତ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମୁକ୍ତା ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ଯୋଉଟାକି ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ବୋଧେ ପସନ୍ଦ ବି ଆସୁଥିବ। ସେ ପ୍ରଭୁପାଦ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଫୋକସରେ ରୁହନ୍ତି। ମୁଁ କୋବି ଜନ୍ମରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଭକ୍ତି କରିପାରିବିନି। ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନାମ ଏତେ ଭଲ ନିଅନ୍ତି, ମତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ଯେ ଆମ ଘରେ ବି କେମିତି କିଏ ଅଛି ବୋଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଆଉ ବୋଧେ 8 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ପ୍ରଭୁପାଦକୁ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରେୟାରଲି କାହାକୁ ଦେଖିଛି ଏତେ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ତ ଆମେ ବି ବହୁତ କରୁଛୁ, ସୋ କଲ୍ଡ ହଁ ସମସ୍ତେ କହିଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛି ଯେତିକି ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁପାଦକୁ, you will go to Golok. Yes, and maybe I'm requesting you should take us also with you. So, ବହୁତ ଭଲ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଏବେ ହିଁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ବିଜନେସରେ ବି ଦିଶେ। ସେ ତାଙ୍କ କଷ୍ଟମର ପ୍ରତି ବି ତାଙ୍କ ଡିଲିଂସ୍ ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ତାଙ୍କ ଡିଲିଂସ୍ ବହୁତ ଭଲ। ଜେନେରାଲି ଇଜ ଏ ଗୁଡ୍ ପର୍ସନ୍, ଇଜ ଏ ଭେରି ଗୁଡ୍ ପର୍ସନ୍। ସୋ ସେଇଟା ଆଇ ଏମ୍ ସିଓର ପ୍ରଭୁପାଦ ବି ଏଇଟାକୁ ନୋଟିସ୍ କରୁଥିବେ। ଓଭରାଲ୍ ମୋର ଭକ୍ତି ଜୀବନରେ ଯଦି ବି ମୁଁ କିଛି ବି ଷ୍ଟେପ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି, ଯେମିତି ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ। ଆଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ ସାଥିଙ୍କୁ ବି କ୍ଲୋଜି ବି କୁହନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀମାନେ କଲେ ତାର ଅଧା ଯିବ ମାତାଜୀ ମାନଙ୍କୁ। ସୋ ସେ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜଟା ମୁଁ ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜଟା ଆଇ ଏମ୍ ସିଓର ସେ ପାଉନଥିବେ। ଆଉ ମୁଁ ବି ସେମିତି ଏତେ ଭଲ କରେନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଜୀ ଇଜ୍ ଭେରି ଭେରି ଡେଡିକେଟେଡ୍, ଡିସିପ୍ଲିନ୍। ଆଉ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଭଲ, ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଇଦେଲେ ସେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବି କରିଦେବେ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆଉ ଓଭରଅଲ୍ ହିଜ୍ a good husband, good father and good son. ସବୁ ସେ ଭଲ ରୋଲ୍ ତାଙ୍କର ନିଭାଇଛନ୍ତି। ଆଇ ଏମ୍ ଲକି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁପାଦକୁ ପାଇଛି, ଗୁରୁ ମହାରାଜକୁ ପାଇଲି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ପାଇଲି। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଆପଣମାନଙ୍କ ବ୍ଲେସିଂସ୍ ଅଛି ବୋଲି ହିଁ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭକ୍ତିରେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁଛୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଭାବଗ୍ରାହୀ ହୁଣ୍ଡାଟା ଇଏଟା, ମୁଁ ଯେତେ ମିଶିଛି କାହିଁକିନା ଦେଖ ବେଳେବେଳେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ତାଙ୍କ ମନ କଥାଟା ଆମକୁ କୁହନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେ ଫିଲ୍ କରନ୍ତି ହଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ କଥା, କେତେ ଜାଗାରେ କଥା ହେଇଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତଙ୍କ ଜାଗାରେ ସବୁ କଥା କୁହାଯାଇ ପାରେନି, ଏଠି ମନେ ରଖିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଦେଖିଛି ସେ ଆଚରଣ ଉପରେ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଚରଣଟା ଠିକ୍ ରହିବା ଦରକାର। ଆମେ ପ୍ରବଚନ ତ ଦେଉଛୁ କହୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଯେ ଆମର ଆଚରଣଟା ଠିକ୍ ନ ରହିଲା ପ୍ରଭାବଟା ପଡ଼ିବନି। କିନ୍ତୁ ସେ ବାହାର ତ ଦେଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ରହିଛି ବହୁତ, ତାଙ୍କ ସରଳତା ଯେଉଁ ସେଟା ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସରଳତା। ଗୁରୁଦେବ କହନ୍ତି ଯେ ସରଳତା ହିଁ ବୈଷ୍ଣବତା। ଆଉ ସେମାନେ ହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭକ୍ତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ଚାଲାକି ଅଲଗା, ଆମେ ସବୁ ଚାଲାକି କହୁଛେ, ମାନେ ଯିଏ ଭଲ ପ୍ରବଚନ ଦେଲା, ଭଲ ଇଏ କଲା, ଆମେ ସବୁ ବହୁତ ଚାଲାକ ଶିକ୍ଷିତ କରୁ। ଚାଲାକି ମାନେ ଆଗକୁ ବେଶୀ ଯାଇପାରିବେନି ଭକ୍ତି ଲାଇନରେ। ଚାଲାକି ମାନେ ନାହିଁ, ଯିଏ ସରଳ ହବ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, କାହିଁକିନା ଭଗବାନ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ଚାଲାକ ଲୋକ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଫର୍ମୁଲା ପକେଇବ, ଆଉ ଏଇଟା ହବ ସେଇଟା ହବ, ଏଇଟା ହେଲେ ହବ, ସେ ଯୋଉଟା ଧରିବ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍, ସେ ଲାଇନରେ ଚାଲା, ଭଗବାନ ତାକୁ ଆଗେଇ ନେବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଭାବଗ୍ରାହୀ ସେ ଜିନିଷଟା ରହିଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାର ପୁରା କ୍ଲିନ୍। ଯୋଉଟା ମୁଁ ଯେତିକି ମିଶିଛି ଏତେ ବି ସେୟାର ମୋ ସହିତ କରିଛନ୍ତି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆମେ କରୁଛୁ, ପୁରା ତାଙ୍କର ଇଏ
ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭକ୍ତି ପଥରେ ଯେମିତି କହିଲେ 8 ଘଣ୍ଟା ଶୁଣିବ, 8 ଘଣ୍ଟା କେହି ଶୁଣିପାରିବେନି, ମସ୍କିଲ କେହି ଶୁଣିବେ। ଏଠି ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ କିଏ କହିଦେବ 8 ଘଣ୍ଟା ଶୁଣୁଛି, କିଏ ଶୁଣିବି? କାହିଁକିନା ସ୍ଥିର ମାଇଣ୍ଡ ନହେଲେ ଜଣେ ପୁରା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଶୁଣିପାରିବନି, ପଢ଼ିପାରିବନି। ତେଣୁ ସେଟା ତାଙ୍କର ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ଯେତିକି ମୁଁ ମିଶିଛି ବହୁତ ପେସେନ୍ସ ତାଙ୍କର, ବହୁତ 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 ପେସେନ୍ସ। କାହିଁକିନା ଯେତିକି, ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆଜି କୃଷ୍ଣଳା ପାଖରେ, ଗୌରନିତାଇ ପାଖରେ, ଜଗନ୍ନାଥ ବଳସୁଧା, ଗୋପୀନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଭୁପାଦ, ଗୁରୁଦେବ, ସମସ୍ତ ବୈଷ୍ଣବ ପାଖରେ ଯେମିତି ସେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଡେଡିକେସନ, ତାଙ୍କର ସରଳତା ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରୁ, ଆମର ଉତ୍ସାହ ଦଉ, ଯେମିତି ଆମେ ଆହୁରି ଅଧିକା ସେବା କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଶେଷରେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସେ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ 2-4 ପଦ ଆମକୁ କହିବେ। ଏଇଟା ଅନୁରୋଧ, ସେଥିରେ କିଛି ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ହେବେନି, ଓପନଲି 2-4 ପଦ କହିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ। କହିଲେ ମତେ କହିବାକୁ ମୁଁ କହି ଜାଣିନି, କହିପାରିବି। ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ, ଏମିତି ଭାଷଣ ଦେବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବସିଛୁ, ଏଠି ପ୍ରବଚନ ଦେବା ହିଁ ବସିଛୁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଯେତେ ସାଧନା କଲେ ବି ବିନା କୃପାରେ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କ କୃପାରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଏ ଲାଇନରେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁପାଦ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କରୁଛି। ଅପରାଧ ମୋର ହଉଛି ମୁଁ ଜାଣୁଛି, ଆଉ ଅପରାଧ ହେଲେ ଏ ଲାଇନରେ ରହିବା ମୁସ୍କିଲ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ପରିଶ୍ରମ ହିସାବରେ ମୋର ସାଧନା କଷ୍ଟ ବି ଠିକ, କାହିଁକିନା ସେଗୁଡ଼ା ଜାରି ରଖିଛି। ଆଉ ଜପଟାକୁ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କରୁଛି ଯେ ମୁଁ କହିଲି ମୋର ତ କିଛି ହେଇପାରିବନି, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଷୋଳମାଳ ହେଇଯାଉ କେମିତି କଣ ହେଇକିରି, ଗେନ୍ଦ୍ରା ଗେନ୍ଦ୍ରି ହଉ ପଛେ, ଶୁଦ୍ଧ ନ ହଉ ପଛେ, ଅପରାଧ ହଉ ପଛେ, ନାମଟା ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଡାଇଲଗ ଥିଲା ତ ଯେ ଚାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ବି ହାପି। ସେଇଆକୁ ମୁଁ ଦୃଢ ଭାବେ ଧରିଛି। ଆଉ କିଛି ହଉ ନ ହଉ ଚାଣ୍ଟଟା କେମିତି 16 ମାଳ ହେଇଯାଉ ପଛେ, ସେଇଥିପାଇଁ ରହିଛି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାପାବଲ ମୁଁ ଜାଣିପାରେନି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସଙ୍ଗ କରିବି ବୋଲି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ପଛେ ରହେ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କୃପା ଦେଖିବା ମୁଁ ଲାଗୁଛି। ଏଇ ମନ୍ଦିରକୁ କାରଣ ଏଇ ଲାଇନରେ ରହିବା ବି ମାନେ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଟାଇମରେ ହିଁ ଆସିକି ଜଏନ୍ କରିଛି। କୁସଙ୍ଗରେ ପିଲାଦିନ ମୁଁ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ବଡ ଭାଇ ଯିଏ ଶିକ୍ଷିତ ପ୍ରଭୁ ସିଏ ବି ଥିଲେ କୁସଙ୍ଗରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଖାଲି ବସି ଆସିଲେ। ତାଙ୍କର 25 ବର୍ଷ ବୋଧେ ହେଇଗଲା ଇସ୍କନରେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ବି ସେମିତି ଆମିଷ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭଳିଆ ଆଡିକ୍ସନ ଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଶିଲି ଆମର ଘର ଅଶାନ୍ତି ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ପଶିଲି କଣ ମନ୍ଦିର ମସଜିଦ୍ ସବୁଆଡେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସବୁ ବୁଲି ଶେଷରେ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ଇସ୍କନ ଶୁଣିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଇସ୍କନ ଆସିନି କେବେ। ଆଉ ଶିକ୍ଷିତ ପ୍ରଭୁ ହେରିକା ଥାଇକିରି ବି ମୁଁ ଆସିନି କେବେ, କାରଣ ଇସ୍କନଟା ମନ୍ଦିର ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏମିତି କିଛି ଜଣାପଡୁନି। ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ ନାଁ ତ ଇସ୍କନ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ କଣ ଗୋଟେ ଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆସିନି। କିନ୍ତୁ ଯେବେ ବି ଆସିଲେ ଫାଷ୍ଟ ଦିନ ମତେ ଇମ୍ପ୍ରେସ ହେଲା ଠାକୁରଙ୍କର ସେବା ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି। କହିଲେ ନାଇଁ, ଠାକୁର ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଠାକୁର ଭାବରେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ସେବା ହିଁ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଠିକରେ, ଡିସିପ୍ଲିନ ହେଇକି, ଆଉ ନୈଷ୍ଠିକତା ଅଛି। ଏଇଗୁଡା ସବୁ ଦେଖିକି ମତେ ଭାରି ଇମ୍ପ୍ରେସ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଆଗରୁ ଜପ କରୁଥିଲି, ମାଳାରେ ନୁହେଁ, ଖାଲି ପାଟିରେ ମହାମନ୍ତ୍ର କରୁଥିଲି, ଘରେ ନଥାଇ ଜାଣିଥିବେ। ମତେ ଫାଷ୍ଟରେ ମତେ ହରିବୋଲ ପ୍ରଭୁ ଡାକିଲେ, ଡାକିକିରି କହିଲେ ଜପ କରିବେ। ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମାଳା କେମିତି ଟିକେ ମତେ ଯାଇଥିଲା। ସେଠୁ ହରିବୋଲ ପ୍ରଭୁ ଜୟ ଭାବଗ୍ରାହୀ ପ୍ରଭୁ କି ଜୟ। ତେଣୁ ଆଜିର ଦିନରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ, ଯେମିତି ସେ ଭକ୍ତି ପଥରେ ଆଗକୁ ଯିବେ, ତାଙ୍କର ଜପ, ତାଙ୍କର ସାଧନା ଯେମିତି ଆହୁରି ଦୃଢ଼ ହବ।
समस्त समय गोटे थाए भक्ति आसवा एक्चुअली मुझे झील मैंने जिते नास्तिक थे से आस्तिक होते गोटे उदाहरण एवं दूसरी जो आमर अनुपमा मातर हजबैंड से ताको एमती धमकी दौला मत आसिक कहला प्रभु मत मो स्वामी एमती धमकी दौ मुझे आसबिनी मंदिर मुझे तुम आस किसी असुविधा ना किसी दिन पर ठीक हो सत सत किसी दिन पर से पूरा पूरा परिवर्तन हो गला मैं से पूरा पुओ बुझेनि बुझेनि से स्त्री पूरा है इसको कहीं जाऊ पैसा पत्र दौ तू जा बंद कर सब कहते तेणु जो मैंने नास्तिक से जो बुलवे ना पूरा फास्ट चलवा सेमती शिक्षित जो प्रभु जदिव नास्तिक थे कि से जो माने जो स्पीड से जो आसक्ति थे से पूरा जस्ट बदली जीव से तुम जते आम दस्यु रत्नाकर पूरा वाल्मीकि गले से टाइप रो हाँ तेणु से बदली तेणु जाओ आज आम जन्मदिन में किसी किसी आम गुण कीर्तन कले जोटा गुण कीर्तन अर्थ आम गोटे वैष्णव गुण कीर्तन कर निजर शोधन होची आम निजक निजे जापारे आम भी भजन साधन कले आगू बढ़ा तेणु बर्तमान आम कि प्रभु को जगन्नाथ स्पेशल कृपा बर्तमान देने आ नृस्यदेव सीमांचल नृस्यदेव हाँ केक भी कटा हो ये जगन्नाथ हूँ वस्त्र फूल केवल नृसिंहदेव आउ कि नहीं पिलादिन मत इन्स्पायर करते प्रहलाद महाराज जो 3-4 वर्ष रही भक्त प्रहलाद कल्पना हल में देखी किए देखा टिकट मुझे बापा देखते 5-6 जन जाइए भक्त प्रहलाद जो कष्ट both are made for each other and when example that is important. हाँ जो ये तो प्रोपाल शुणन तो से प्रोपाल ये गोटे तो खराब आसो साइड लगे ऑलरेडी और हली तो लगे असला बॉडी होला ओ बना सब मैंने कौन कि खोलटा बड़ हो जाइए खसी गला भीतर खसी जाइए फोटो उठे खोल सब कुछ लिया दे देखो मुझे गले भल होता आगु आगु क्रीम गुड़ा अलग दौले सब भेजिटेबल क्रीम ना फ्रूट्स क्रीम सोया क्रीम पास कर से हाथ फाथ पूरा दी मार लगे ना ना
माते तो डेली पिंधे तो चांदक बार हाँ श्री स्वामी को डेली पिंधे ना कौन से जय बाबा ग्रह प्रभु की जय श्रील प्रभुपाद जय गुरु आनंद कोटि हरे कृष्णा डियर भावग्राही प्रभु हरे कृष्णा टू यू हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे